Ayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuunan, agig pagsugod ato kining sugdan pinaagi sa usa ka awit. Ang tanang nakasala pagdawato ni Jesus, imantalang grasya niya sa katawan nga tanan, awitang makadaghan, si Jesus makaluwas, pahibalo ang tanan, si Jesus makaluwas, bisan dautan ako, gipasaylo ni Jesus, og sa langit manunya, pagpurong-purungan ko, awitang makadaghan, si Jesus makaluwas, pahibalo ang tanan, si Jesus makaluwas. Amen. Thank you for that wonderful song mga igsoon. So by this time, ato ang paglantawon ang pulong sa Ginoo. Our text for tonight is Psalm chapter 32. Psalm chapter 32 mga kaigsuunan, and please open your Bibles with me in the book of Psalm chapter 42. So the Bible says, Psalm chapter 32, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hands was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. For this shall everyone that is godly pray unto thee in time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him. Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held with a bit and bridle, lest they come near unto me. Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Let's pray. Father in heaven, salamat kay Ginoo kay sa kanunay ikaw naghatag og kaalam, grasya ug kadaugan sa amoa. Ginoong Dios, nakita nimo Lord kung unsa gyud ka magkasala ang matag usa kanamo Ginoo. But we praise you because you have been forgiving us samtang kami nagaduol pa kanimo. Thank you Lord kay maluluyon kay ka, mahigugmaon kay ka kanamo amahan nga mga magkasala. Help us to be changed Lord, para kami mahimong mas makapahimaya gayud sa imong pangalan.
uban niya ang mga kaigsunan nga niya karon, and even those people who will be listening to this message in the future. Be with them always. In Jesus' precious name, gipangayon na ako ang tanan. Amen and amen. Amen. Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atuang daily dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Now mga kaigsuunan, tonight we will be talking about forgiveness of sins. Tumakita mga kaigsuunan ang complete remission and forgiveness of sin sa atuang teksto karon mga kaigsuunan. This psalm was written by King David, more likely in connection to the forgiveness he received after he have sinned in the matters of Bathsheba. So medyo familiar ta niya na nga story mga kaigsuunan. But tanaw nimo, David began this psalm with two beatitudes. Verse 1 ug sa verse 2 mga kaigsuunan, blessed, the blessed man, ang malipayon nga tawo, dunagay dakong kalipay diha sa kapasayloan. Now first of all, para ato kining mas masabtan mga kaigsuunan, dunay tulo ka aspeto ang sala mga kaigsuunan. 3 aspect ang gitawag nga sala. The first is the offense against God's law. Okay? The offense against God's law. So unsa man ang offense against God's law? That is called transgression. Okay? Transgression. Pag moingon gani ka og transgression, na nagpasabot mga kaigsuunan that a person knowingly, kabalo siya nga naigaingon ang Ginoo nga bawal na, kabalo siya sa balaod sa Ginoo nga dili na maayo, but still he deliberately continue to commit that sin anyway. That is transgression, a willful sin, an offense against the law of God. The other mga kaigsuonan is gitawag po siyang sin. Simple, sin. Unsa man ang sin? It is an offense against the eternal and immutable rule of right. Nakabalo ka nga by conscience and by common sense, maud gyud nang tama. But imo siyang transgress. Imo siyang gihimo nga dili maayo. That's called sin. Kasala ka. And the third aspect nga kaigsuonan is the deprivation and defilement of the soul of the sinner. Because of the sins and transgression nga atong nabuhat, there is defilement, there is deprivation sa atong mga kalag mga kaigsuonan, and that is called iniquity. Iniquity. So unang tulo ka aspeto sala mga kaigsuonan. Transgression, sin, and iniquity. And these 3 aspects of sin, naapod siya'y 3 remedies. In case of transgression, it must be lifted up. It must be taken away. Okay? Ang kanang gitawag nga transgression of the law. Your transgression of the law na ay kaakibat nga sentensya, it will be taken away. It will be lifted up mga kaigsunan. And sin, tanaw nimo ang Bible, the remedy of sin is it must be covered, hidden, okay? Tabunan mga kaigsuonan. But ang gitawag nga iniquity, which is the defilement, deprivation of our soul, it is not imputed. It will not be imputed to you. Instead, the righteousness of Christ is imputed to you. Di ba makita nimo your soul is deprived. You are defiled tungod sa sala. So that will not be imputed to you. To heal that, ang iyang remedy is that the righteousness of Christ will be imputed to you. Nga ato makita mga kaigsuonan, kaning 3 aspect of sin is mentioned in verses 1 and verse 2. But gipakita sa pulong sa Ginoo that the 3 aspect of sin mga kaigsuonan is natagaan og remedy na pasaylo
And verse 1 and verse 2, the blessed man shows that there is a complete forgiveness and remission of sins, mga kaigsuunan. Giwala gitanan, na lifted up tanan, na erase tanan, o wala gi-impute sa imuha tanan. That is the blessed man. Mo na nga gisugdan gid ni David ang maong salmo sa Osaka note of beatitude. Grabing pagkamalipayon, mga kaigsuunan. Grabing a blessing nga naangkon sa usa ka tawo. Okay? Tanaw nimo, balikan nato basa ang verse 1. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. So gi-forgive na. Makitaan, gi-forgive na, gi-lift na. It was taken away and the sin is covered. Now, verse 2. Blessed is the man whom the Lord imputed not iniquity. Di na-impute sa imo iniquity. So those three aspects of sin, mga kaigsuunan, totally erased, totally removed, totally remissed, totally forgiven. Kuyaw, pagkanindot sa kapasayloan nga gihatag sa Ginoo sa atoa, mga kaigsuunan. And when you are saved, all three aspects sa imuhang sala, mga kaigsuunan, is removed. Gi-erase, gitanggal na sa Ginoo, mga kaigsuunan. And we praise and thank the Lord for that great forgiveness nga gihatag sa Ginoo sa ato ang mga katawhan. Now, in Psalm chapter 32 verse 3, ato makita, mga kaigsuonan, before this blessedness sa forgiveness ni David, gishare pud niya ang iyang experience sa wala pa niya naangkon ang maong kapasailoan, mga kaigsuonan. And look at this in verse 3 and verse 4. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night, thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. So mga kaigsuunan, David is trying to say nga naadi ay kaakibat nga physical deterioration ang usa ka tawo nga iyang ilimod ang iyang sala. Now David said, when I kept silence, sa diha nga wala na ako gi-confessal, gi-confess akong sala, nagpakahilom ko, gitago na ako akong sala. Sumala pa ni David, my bones wax old, gakawik siya, gakaluya siya, mga kaigsuunan. Halos di sa kabarog kay yang mga kabukugan murag na wad kusog. And ato makita, mga kaigsuunan, his moisture turned to drought of summer. You see? So ato makitaan niya na ay physical deterioration nga nakabati ni David, mga kaigsuunan. Sa ato pa mawala ang usa ka Kristohanon nga wala mi konpisal sa iyang sala sa Dios. Iyang gitago ang iyang sala, dili niya i-acknowledge ang iyang sala, mga kaigsuunan, iyang ilimod. Then there will be physical deterioration ang nga tao. So in that connection, kung tanawin mo ang James chapter 5, verse 16, look at this. James chapter 5, mga kaigsuunan. Ang giingon sa pulong sa Ginoo sa verse 16, confess your faults one to another, meaning confess your sins one to another, and pray for one another that ye may be healed. The effectual prayer of a righteous man availeth much. Now, what is healed? Unsay maayo? Kung tanawin mo ang context, mga kaigsuunan, verse 14 ka magsugod, if any sick among you, let him call for the elders. So, it's talking about sickness. Verse 15, and the prayer of faith shall save the sick. So, ato makitaan, mga kaigsuunan, in context, it talks about physical sickness. And James is saying, if we confess our sins one to another, then there will be healing. Now, I'm not saying, mga kaigsuunan, that every time you confess your sins, maayo ka. That is not what I'm saying. Wa po ko nag-ingon nga there is someone who is above all, above you, nga imong kumpisalan sa imong sala nga tao. That's not the case here kay one to another.
So kanang mga pari, mga kaigsunan nga pakampisal sa sala, if they wanted to follow the Bible, kung mangumpisal ka sa imuhang sala sa ilaha, dapat pagkahuman nimo sila pud mo kumpisal sa imuha. Kaya ang gitudlo sa Biblia, confess one to another. You see? And ato makita mga kaigsunan that confession to one to another can help us sa atong healing. Nga naman, kay naay sakit mga kaigsuunan, nga naay direct connection sa atong sala. Now remember it, naay sakit, wala ko na yung tanan, ha? Remember, bantay pag-ayo, wala ko na ingon og tanan, pero naay sakit, nga naay direct connection sa atuang sala nga nabuhat. And when we humbly confess it, then ato makita mga kaigsuunan that there will be healing nga gitawag mahitabo. Now, but see to it nga imo nang ibutang sa imong una-una kay delikado pud ni. Why? Naapoy mga tao karon nga kung naay Kristohanon nga magsakit, ingnon dayon hala, nagsakit lagi ka unsay imong sala. Delikado na. Di na mao. Do not presuppose directly when someone suffers, nagsakit, napandol, na disgrasya, nagibating di maayo, ingnon day nimo nga unsay imong sala, di na siya mao. Because that is the mistake of the comforters of Job. Because sa diha nga nagsakit si Job, kung basahon nimo ang Book of Job, mga kaigsoon, ilang ginaingon kang Job, ikumpisal na imong sekreto nga sala, kay nagantos ka tungod kay nakay sala. To which, at the end of the Book of Job, those miserable comforters of Job receive a grievous rebukes from God. So, dili ta pwede mga kaigsuunan nga mo presuppose dayon ay nagsakit man ni, nakasala siguro, no, that's wrong. But wala pod nato gi-rule out ang possibility mga kaigsuunan nga ang tao dunay ginabati nga sakit nga di niya masabtan ahagikan, pati doktor wa kabalo ahagikan, maybe more likely it is a punishment of God sa iyang sala. Because that is what David is saying sa tong text in Psalm chapter 32. Ingon pa niya, verse 4, "For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into drought of summer." So there is connection ang iyang sala. God is punishing him. Tagaan siya kabugaton sa Ginoo, wa siya kasabot. You see? So mga kaigsuunan, it's good to confess our sins to God. And the purpose why there are times you confess your lapses, your faults, your mistakes, your sins to other Christians, especially to your pastor, when you ask for help sa pag-ampo. You see? No, ato makita mga kaigsunan, Christians can pray for you nga ma-overcome nimo ang imuhang struggle sa usa ka sala mga kaigsunan. There are sins that we struggle nga gabalik-balik sa kinabuhi sa tao mga kaigsunan, kinabuhi sa Kristohanon. And if you really struggle that sin nga dili nimo gakabiyaan mga kaigsunan, much better do not only confess it to God, but be humble and ask a trusted brother, especially your pastor, to pray for you overcome that specific sin. And it will help you mga kaigsunan. It will really help you. Kay kung imo nang isulti sa usa ka trusted person, especially your pastor, ay pagkumpiyansa kay basin niya himuon kag sumsuman sa uban. So only to the trusted people, mature people who can really understand you. Now, they can pray for you. We can help each other mga kaigsuunan. You see? Now, ato makita mga kaigsuunan, continue, verse 5. So in contrast sa verse 3 of verse 4, naigiingon si David sa verse 5. Ingon pa ni David, "I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid." Wala na ako gitago, Ginoo. Akong gi-acknowledge. I said, "I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin." Dire-diretso. O sa iluong yung diretso sa Ginoo. Di na mo ingon ang Ginoo nga pag-ampo sa og napulo ka amahan namo, 20 ka maghimaya ka Maria, og 30 ka
nubina. Wala na ning Ginoo. Wala na nagingon ang Ginoo nga sige, pagkuansa, paghatag sa og dakong kantidad ani adto ba didto, no? When you confess your sin humbly before God, acknowledge it, God will directly forgive you, mga kaigsunan. Anak ka mapinanggaon ng atong Ginoo. And ato makita, mga kaigsunan, He will forgive our iniquity. Okay? The defilement nato, mga kaigsunan, God will forgive it. Pasayloon na sa ato ang Dios, mga kaigsunan. You see? So, ato makitaan nga ang pulong sa Ginoo di ay nagtudlo sa ato nga ato yung i-acknowledge. Ayaw tagu-taguy, ayaw luom-luomi. Mga kaigsunan, kadi ka mapasaylos Ginoo. Only those who suffer the pain of repentance will experience the joy of forgiveness. Mao ginay may tabo. Only those who suffer the pain of repentance, because repentance is not a joyful thing sa imong pagbati, because mabati nimo ang kasakit and you will turn away, you will change your mind and change your action, mga kaigsunan. You will repent, and the pain of repentance will result to the joy of forgiveness, mga kaigsunan. You see? Now ingon sa puno sino confess. In 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. Now, what do you mean by confession? Kanang confession, mga kaigsunan, it literally means to say the same thing. To say the same thing. Meaning, you acknowledge that you are in the wrong. To say the same thing, meaning to view your sin just like how God sees it. What is the view of God of you, you will accept it. You will say the same thing. Di na ka magrason. Usahay ang Kristohanon moingon, Lord, sorry kay Ginoo, naglabad magud akong ulo. Di na mao. Mga agbasaylo sa imuhang gitawag nga mga pahinta nakaisala sa imong isig ka Kristohanon. Sorry kaayo, naglabad bagod akong ulo atong di na mao. Ay napagrason nga naglabad imong ulo. Nakasala ka, and then kay mo ra manggog gitawag nga you are sorry because of your experience. No, you are sorry. Why? Because you made a sin against that person. Napay mga tao nga, uy, sorry kayo, ikaw manggod. Di na mao gihapon, nga naman. You are trying to say that you are sorry because of his actions. No, of course not. That's mali na siya. When you ask forgiveness, say the same thing. When you confess your sin, say the same thing. No reason at all. Ay, nag-ingon nga, sorry, naglabad magod akong ulo, pasaylo ako, Ginoo, kay gitawag nga, mauni mo, no, Lord, I have sinned, forgive me, Ginoo, sipyat gud ko, Ginoo. And when you ask forgiveness for someone else, pasaylo agad ko, brad, pasaylo agad ko, sister, sipyat gud na ko to. Pasaylo agad ko. You see? So ato makita, that's the way we confess. You see? So no attached reason. We are not justifying ourselves, because when you ask forgiveness and you try to justify yourself, God will not justify you. God will only justify those people who humbly come to God and say the same thing about themselves. What God comments to them, what God say about them, they will say the same thing to them. That's confession, mga kaigsuunan. And you will be forgiven. And ingon sa pulong sa Ginoo sa verse 6, mga kaigsuunan, for this, tungod ni ini, because of the forgiveness, because of the fact that God will forgive, everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him. Now mga kayo, listen carefully. Pasensyoso kayo ang Ginoo, long-suffering ang Ginoo, patient ang Ginoo, but it doesn't mean He will be patient forever to you. Mabitaw nang naimpirno, na mga tao nga malabay impirno, kay naay panahon nga mahuman ra ang pasensya sa Ginoo. It's very, very long. Pero matapos na, mahuman ra gyapon na pag-abot sa panahon. That's why seek God when it's not too late. There is a measurable distance between late and too late, mga kaigsuunan. So I hope by the grace of God, when God is still found, yung pampulong sa Ginoo, time when thou mayest be found. In Psalm 55 verse 6, tanawa gani ang gingon sa Bible, mga kaigsuunan. Psalm chapter 55
verse 6, the Bible says, "Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near." You see? And ang nakanindot lang mga kaigsuonan, in 1 Chronicles chapter 28, unsa man ang giingon sa Biblia, verse 9, "And thou, Solomon, my son," giingon ni David kang Solomon, "know thou the God of thy fathers, and serve him with a perfect heart, and with a willing mind, for the Lord searcheth all hearts, and understandeth all imagination of the thoughts." Look at this. "If thou seek him, he will be found of thee." If thou seek him, he will be found of thee. Di ka tagu-taguan sa Ginoo. Dili pareha atong nakautang sa imuha nga magtagbo mo, magpalibat-libat dayon nga murag wa kakita nimo. Di pareha atong mga utangan nimo mga kaigsuonan nga pag imong chatan sa Facebook, sa Messenger, dili din mo reply, dili din isin. Magtagbo mo dalan mo si mga galit. Dili na nang Ginoo. Ang Ginoo mga kaigsuonan, kung imo siyang pangitaon, makitaan nimo siya. Because he will allow you to find him. You see, now the Bible says in James chapter 4 verse 8, kung pampulo sa Ginoo, mga kaigsuonan, nga draw near unto God and he will draw near to you. Kung magpaduol ka sa Dios, magpaduol po dyan sa imo mga kaigsuonan. So atong gitawag nga makitaan, makaplagan siya. I hope by the grace of God nga muduol gid kas Ginoo mga kaigsuonan. Now look at this in verse 7. "Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance." Mga kaigs, pagkanindot kaisanan. Nga naman, human ka pasayloon sa Ginoo, the Bible says, He will become your hiding place. Siya ang imong mahimong taguanan. Siya mga kaigsuonan ang mahimo nga imong duulanan sa kanunay. You see? So if you would come to God and seek forgiveness, He will forgive you directly, and ato makitaan, di lang kay pasayloon kaniya, protektaran pagid kaniya, himuon pagid kanyang taguanan. Dili parehas tao usahay kung imo ang ikumpisal ang imong sala sa tao, tingala kag himo na kang sumsuman. Ang mahitabo pag abot sa panahon, mao nay manglibak nimo. Pero ang Ginoo, pag moduol kaniyag mga kagpasaylo mga kaisunan, siya mismo protektaran kaniya. He will protect you. He will be your haven, place of safety, mga kaigsuunan. You see? And there will be songs of deliverance. There will be a lot of reason to rejoice. Now look at this. In verse 8, tambag sa Ginoo, "Be ye not as the horse." Now verse 8, "I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye." Nindot kay no nga human ka pa sa iloon sa Ginoo, tanawang progression ha. Human ka pa sa iloon sa Ginoo, tagaan ang kaniya og protection, deliverance. Siya ang imong mahimong taguanan. Pagkahuman, para makalikay ka na sa pagpakasala in the future, He will instruct thee, He will guide thee, He will teach thee mga kaigsuunan. Tiyaw mo na. Pero, naay kondisyon ng Dios. Unsay kondisyon niya? Nasa verse 8. Verse 9. "Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held with a bit and bridle, lest they come near unto thee." Now, look at this. Pasayloon mo sa Ginoo, at the same time, mahimo siya nga imong taguanan, ato makitaan siya mga kaigsuonan ang imuhang gitawag mag-preserver, your hiding place. At the same time, iya kang i-guide, iya kang i-instruct, tudluan kaniya unsay tama para di makalikay na ka ana nga butang in the future. Pero ayaw pakahusama sa mga kabayo, sa mga baka nga nanginahanglan pa og rinda para imong pasundon. You see, no ato makita mga kaigsuonan ang kabayo, kabaw kanang mga mananap para masunod sa imuha imong rindahan. Usahay imo pang bunalan para mutuman sa imuha. Now inana ang kinaiyas mga katawhan ug mga Kristohanon. Kung dili kulatahon sa Ginoo, di pa mutuo. And that's a big problem mga kaigsuonan. Dili nata maghulat
nga rindahan batas Ginoo, di nata maghulat nga latuson batas Ginoo, ay ta mutuman mga kaigsuonan. You see? Now, going back in First Chronicles chapter 28 verse 9, tanawa gani ang gusto nga service sa Ginoo. Verse 9, and thou, Solomon, my son, know thou the God of thy fathers, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. You see? Kung rindahan kas Ginoo mga kaigsuonan, say magbuot sa imuha, it means nga dili ka willing. Dili perfect heart imong obedience, og dili na mao gusto sa Ginoo. God wants those people who will obey Him with a perfect heart, serve Him with a willing mind. Wa ka na pugos. Mabitaw na nga pananitan bitaw simbahan. Manganta, oy kamo special karong hapon ha, kanta ta ha. Ay dili lang ko. Sige na good kay atong kanta ng Ginoo, ay lahi lang good. Sige na ba? Sige na lang, oy ako na lang good. That's very very wrong. You see? Dili pugsanay ang pagpangalagad sa Ginoo kay og napugos lang di na lang. If you are just forced to serve the Lord, di na lang ano man di ganan ang Ginoo na mga kaigsunan. We must be willing. We wanted to serve Him. Why? Because great things He hath done for us. It is our joy in serving Him mga kaigsunan. So ang atong giving, ato ang service, dili na tungod kinapugusta. We are willing to do it mga kaigsunan. We must not be like the mule, the horses, nga kinahanglan pa bunulan para mutuman, kinahanglan pa rindahan para musunod. We must serve God willingly. We must follow Him and obey Him with a pure heart, mga kaigsunan. Muna'y gustos atong Ginoo. And as a result, verse 10, the Bible says, many sorrow shall be to the wicked. So if you will be a wicked person, not willing to obey the Lord, di gid ka mo sunod sa iya, di gid ka mo follow sa iya mga kaigsunan, di ba po na mabugos ang Ginoo? Tanawa gani, First Chronicles chapter 28 verse 9 again. Di ba? And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy fathers, and serve Him with a perfect heart and a willing mind. For the Lord searcheth all heart and understandeth all imagination of the thoughts. Look at this. If thou seek Him, He will be found of thee. But if thou forsake Him, He will cast thee off forever. Look at that mga kaigsunan. You see? If you will forsake Him, He will cast thee off forever. Di ba namugos ang Ginoo? Na yung mga tao nga digid mo tukang Jesus Christ, digid mo dawat sa iya nga manluluwas, i-reject ang maing balita, then God will cast them off forever. Muna na impirno. Unya ang impirno wala exit, di nakakagawas dito. You see? So mga igsoon, if you are truly saved tonight, you will be serving God with gladness. Magmalipayon ka. And if you will forsake Him, God will also forsake you. But if you will draw nigh to Him, God will also draw nigh to you. Muna ginaingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsoon. And because of this forgiveness, imputation of the righteousness of Christ, kasadyang gipasaylo ka niya, wala lang niya gi-remove ang imong sala, gi-impute pud sa imuha ang righteousness of Christ, di ba? Romans chapter 4 verse 6. Look at this mga kaigsuonan, gi-quote man ni Paul nga verse atong teksto sa verses 1 and 2. Gi-quote ni Paul pero gidungangan niya application. Look at this. Romans chapter 4 verse 6 mga kaigsuonan, the Bible says, even as David also describeth the blessedness of man, unto whom God imputed righteousness without works. Sa ato ang text, God did not impute your iniquity. Pero ang application ni Paul, God will impute righteousness sa imuha. You see? So atong makita mga kaigsuonan, sadyang pasailoon sa Ginoo, dili lang niya kuhaon ang imong sala, iya pong pulihan, i-impute sa imuha ang righteousness of Christ. That's why magmalipayon ka. There is peace in your heart. In last verse, verse 11, be glad in the Lord, and rejoice ye righteous, and shout for joy, for all ye that are upright in heart. Wow! Anong na-upright man ang iyang heart? Not because He is good, but because God imputed righteousness in Him. So mga kaigsunan, tinuod lang magmalipayon ang tao because of this imputation of righteousness without works. Mauna kanang mga tao bitaw nga nagtuo nga ang kaluwasan pinagis maayong buhat, wa gyud kalipay. Wa gyud kalipay. Ngano man kabalo man sila.
nga ang ilang binuhatan dili igo. Kabalo man sila nga makasala sila. Kabalo man sila nga makasipit sa ilang kinabuhi. They are not perfect. But we praise and thank the Lord. Kakita mahimo tag magmalipayon because we trust not in our own righteousness but in the righteousness of God that will be imputed unto us if we will believe on Him. And as a result, mga kaigsunan, kay giluwas naman taniya, we will serve Him willingly, with a perfect heart, ingon pa sa pulong sa Ginoo. And I hope tonight, mga kaigsunan, you are the blessed man. You are the man nga dunay kalipay. You are the man nga dunay joy and gladness because you receive this forgiveness without works. And because you receive this forgiveness without works, you will be willing to work and serve Him with perfect heart. Karon nga yan akang giluwas. Di ba akong ginaingon mga kaigsunan, nangalagad ta dili, nag-serve ta, nangalagad, naghimot ag maayo, dili para maluwas, tungod kay naluwas na ta. Apan tungod kay naluwas na ta. Kay, kung nag-serve ka para maluwas, selfish kang dako. Ngano man, naghimo lang kag maayo tungod kay nakay gusto makuha gikan sa Ginoo. Pero kung nangalagad ka tungod kay luwas na ka, nagpasalamat ka sa Ginoo, God-centered ang imuhang paghimog maayo. Ngano man, nangalagad ko sa Ginoo, ngano man, gihigugma na ako ang Dios nga nagluwas na ako, and that's the time your motivation is right. I hope by the grace of God, mga kaigsunan, imo na nasabdan. And serve God because He saved you. Because you loved Him, not because something na kay makuha niya. You are serving Him because you love, and you want to do it because He first loved you. Usa ka awit alang kanimo igsoon. Ang nakadungog mutugan gayud sa Diyos nun nga pulong alang sa tanan. Malipayong pulong imantala na ang tanan makadun. Kinsang buot, imantala sa bisan diing dapit. Ang Diyos natong Ama nagatawag, ang tanan makadun. Imo siyang doolon sa madali, puntahang binuksan, sumulod ka na. Bugtong buhing dalan, mao si Jesus, ang tanan makadun. Kinsang buot, imantala sa baysan ding dapit. Ang Diyos natong Ama nagatawag, ang tanan makadun. Amen. Thank you for that wonderful song. And let's close by way of prayer. May gabi dihay Pastor Vincent Tabanto. May gabi diha. And magampo ta. Aman nga langit nun, dalaygon ka ning saway katapusan, dalaygon ka ning kagabion. Salamat Lord sa imuhang kaayo nga gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa imuhang dakong gugma nga gihatag sa amo Lord, nga kami magmalig-on, magmapidayunon tungod kinasayod kami dunay kapasayloan ang among mga sala. Kung kami magduo lang diha kanimo Ginoong Dios. Nakasala kami amahan sa buhat sa pulog sa hunahuna, pasayloa in town kami. Ug ihatag kanamo Lord ang sanctification, makalikay kami sa paghimo aning mga daotang butang nga imong ikaligot-gutan Ginoong Dios apan makabuhat og mga maayong butang pinaagi sa imong mga pagtudlog, mga pagiya. Lord, we are open for your guidance and blessing, Lord. Musunod mi sa imo Ginoong Dios. Help us to obey. Give us the heart to follow. Salamat Ginoong Dios kay ikaw nahigugma kanamo sa kanunay, giprove gid nimo Ginoong Dios sa kanunay sa pagpasaylo kanamo. And I pray Lord that you would bless these people who are with us tonight. Gamita kaning mga katawhan Lord to be able to really serve you more and to magnify, glorify your name. Ikaw mag-auban kanamo Amahan, continue to bless our devotion, our Bible study every night. In Jesus' precious name, gipangayo na akong tanan. Amen. And amen. Salamat og maayong gabi sa atong tanan.
God